Principal ma'am and respected Vice Principal sir and respect all teachers and parents and my dear students. Today, 15 August 2024 is Independence Day of India. I wish and congratulations you all on Independence Day. 15 August is a day of pride for every Indian people. We all know that on this day in 1947, India got freedom from British rule. Our great leader, freedom fighter like on Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, Gangadhar Tilak, Bhagat Singh আৰু বহুতো মহান বীৰসকলে আমাৰ এই দেশখন স্বাধীন কৰি থৈ গৈছিলে। গতিকে মই এই মহান যোদ্ধাসকলক মোৰ অন্তৰৰ পৰা তেখেতলৈ শ্ৰদ্ধা যাচি মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতেই সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত।